pemirsa, kita jumpa kembali dalam program acara Harmoni Kasih. Harmoni dalam pujian dan kasih dari Bapa di sorga. Saya, Gustav Sanger, akan membawa saudara ke dalam program acara yang sangat memberkati dan menginspirasi hidup Anda. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Definisi yang salah membawa Anda ke tempat yang salah. Tapi definisi yang benar membawa Anda ke tempat dan tujuan yang benar dalam hidup Anda. Itu sebabnya definisi itu penting. Hari ini kita akan membahas salah satu definisi juga yang sangat kontradiksi, tapi juga hampir dicari-cari oleh semua orang di muka bumi ini. Kali ini kita akan membahas dua kata, yaitu kata bahagia dan kata senang. Kalau Anda disuruh memilih, Anda pilih bahagia atau pilih senang? Ingat, definisi yang salah membawa Anda pada tempat dan harapan tujuan yang salah. Kalau Anda pilih bahagia, apa alasan Anda? Kalau Anda pilih senang, apa alasan Anda juga? Tahukah Anda menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalau Anda bisa melihat itu, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi bahagia adalah perasaan yang menyenangkan tapi dunia dan akhirat. Jadi bicara tentang kekekalan. Tapi senang itu perasaan sementara. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa bahagia itu adalah perasaan senang tapi akhirat dan dunia. Tapi senang itu hanya perasaan sementara. Jadi artinya kalau kita simpulkan, bahagia itu kekal. Ya, tapi senang itu sementara. Itu sebabnya kepercayaan manapun percaya bahwa Tuhan memakai kata bahagia, bukan kata senang. Tuhan nggak pernah bicara kepada manusia, bersenang-senanglah engkau. Nggak. Tuhan selalu pakai kata, berbahagialah engkau. Kenapa Tuhan ingin kepada umatnya kata yang dipakai adalah berbahagia? Karena itu bicara tentang kata yang sangat panjang, yaitu kekal. Itu sebabnya nggak pernah lihat orang pergi di diskotik, dia bilang, wah gue senang banget di sana. Saya senang banget di sana. Oh, nggak ada. Ya, atau oh saya bahagia sekali waktu di diskotik. Enggak. Selalu kata yang dipakai adalah kata senang. Makanya di diskotik orang bilang, saya senang-senang. Atau lagi mabok, mereka lagi senang-senang. Mereka nggak disebut lagi bahagia. Ya, itu sebabnya kata bahagia ini kata yang sangat penting untuk kita definisikan dalam hidup kita. Itu sebabnya kejarlah kebahagiaan, kesenangan akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda mengejar kesenangan, kebahagiaan akan meninggalkan Anda. Tahukah Anda bahwa kata bahagia dan kata senang adalah kata yang harus didefinisikan dengan baik dan benar dalam hidup Anda. Satu hal yang perlu Anda sadari, bahwa Tuhan ingin kita bahagia. Saya ulangi, bahwa Tuhan ingin kita bahagia, bukan ingin senang. Karena senang itu apa yang manusia ciptakan, tapi bahagia apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya berdoa dan saya berharap bahwa kita benar mengejar kebahagiaan dalam hidup kita, bukan sekedar mengejar kesenangan dalam hidup kita. Percayalah satu hal, bahwa kalau kita mengerti definisi ini, kalau kita bisa definisikan dengan benar kata bahagia dan senang, kita akan menikmati kehidupan kita. Itu sebabnya definisikan setiap kata-kata dengan benar dalam hidup Anda. Selamat berdefinisi. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu
ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkah, ada di mata setiap langkah yang aku berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kau sembuhkan dan pulihkan. Sungguh ku percaya tiada yang
What if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian, and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice. Tend to ridicule God's people. They did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat. But it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now, I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look. Because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be on to me. Acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday I'd go to church, but Saturday getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God, Christianity is God searching for man. Which is why salvation is freely mine, and forgiveness is my own. Not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because He took the crown of thorns and the blood dripped down His face. He took what we all deserved. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, He yelled, Father, forgive them. They know not what they do. Because when He was dangling on that cross, He was thinking of you. And He absorbed all your sin, and He buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, come on, there's room. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, it is finished, I believe He meant it. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah.
Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Sebab Allah itu kasih, dan kasih-Nya kekal. Dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Baku-baku baik, baku-baku sayang. Saya Gustaf Sanget, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah ragu, Tuhan mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus